सन 1409 हिजरी में ये पूरा इलाका भरपूर तामीराती सरगर्मियों का मरकज बन गया, क्योंकि तामीराती काम तेजी के साथ जारी था। तहखानों के इलाकों को हमवार करने के लिए गहरी खुदाई की गई, क्योंकि तहखानों को पूरे कॉम्प्लेक्स के नीचे तैयार करना था, जहां नमाज की जगह के अलावा मस्जिद की जरूरियात और खिदमात की फराहमी का एहतमाम किया जाना था। इस दौरान मस्जिद के इर्द के इलाकों को तरक्याती कामों के लिए मुनहदिम किया जाता रहा। कदीम और रवायती इमारतों और मकानों को गिरा दिया गया, ताकि तामीराती काम को मुमकिन बनाया जा सके। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा के वस्त में वाक़ है, जहाँ से म्यूनिसिपैलिटी और मस्जिद के बेशुमार खिदमात की फराहमी की लाइनें गुजरती हैं। इन तमाम खिदमात को तामीराती काम के दौरान रोकना खासा मुश्किल था। एक बड़ी और अहम पाइपलाइन खुदाई के बड़े मकाम पर कट रही थी, जिसे खुदाई के दौरान यूं ही छोड़ दिया गया। बुनियादी जरूरत की पाइपलाइनों को बरसा बरस में किसी मंसूबाबंदी के बगैर हस्ब जरूरत बिछाया गया था, जिसके नतीजे में इस मकाम से गुजरने वाली नालियों, केबल्स और पाइपों का एक जंगल वजूद में आ गया था। मुताबिक लाइनों को दूसरी सनकों में मोड़ दिया गया, जबकि दीगर बुनियादी जरूरियात को एक ही मकाम से मजबूत अंदाज में गुजारने के लिए काफी गहराई में खुदाई की गई। से गुजरने वाली बुनियादी जरूरियात की अशिया की लाइनों को मुख्तसर मुद्दत में एक मुत्तहिदा और मजबूत निजाम से मुंसलिक करने का अमल तामीराती माहिरीन के लिए इंजीनियरिंग का एक बड़ा चैलेंज बन गया। मुताबिक मेहराबदार नालियों को मसरा के नीचे से गुजारा गया। इसके लिए मुसल्लसी शक्ल के खुले तहखाने तामीर किए गए, ताकि उनकी मरम्मत और देखभाल में आसानी रहे। इन तहखानों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम के आलात भी नस्ब किए गए। पानी की फराहमी और निकास की लाइनों, हाई टेंशन केबल्स और टेलीफोन लाइनों के लिए मेहराबदार नालियां या कन्वर्ट्स बेहद मुफीद थे, जिनसे न सिर्फ मस्जिदुल हराम की खिदमत बल्कि आसपास वाक़े बल्दियाती इज़्ला को भी सहूलत हुई। आने वाला बरसाती तूफान मक्का मुकर्रमा को मुतासिर करता और सैलाबी पानी वादी के उस नशीबी इलाके में दाखिल हो जाता जहां मस्जिदुल हराम वाक़ है। इस सैलाबी पानी से मस्जिदुल हराम और अतराफ का इलाका ज़ेर-ए-आब आ जाता है। सैलाब के पानी की निकास का जदीद तरीन नेटवर्क ने सैलाब के माजी की दास्तान बना दिया। मौजूदा तौसील में इस नेटवर्क को सैलाबी पानी की निकास के 3 नए तरीकों की बदौलत मजीद बेहतर बनाया गया। एक नाला मस्जिदुल हराम स्ट्रीट पर अल-हुजूम से शुरू होकर मसा के नीचे से गुजरता है। एक और सिस्टम किंग फहद गेट के करीब शमिया और शुबाइका से पानी की निकास करता है। तीसरा निजाम अल-उदूल स्क्वायर से अल-हुजूम तक सुरंग के जरिए मस्जिदुल हराम के शिमाल मगरिब की जानिब से गुजरता है। इसकी 1175 मीटर तक तौसील कर दी गई। तौसीली मकाम पर खुदाई के दौरान जेर जमीन पानी के टेस्ट किए जाते रहे, ताकि बुनियाद के काम के लिए राह हमला हो सके। इसकी बदौलत बुनियादों के डिजाइन में कई मरतबा तरमीम की गई, ताकि वजन को मसावी तकसीम किया जा सके। में 1 मीटर ठोस स्लैब्स बिछाए गए, जिसे गैर हमवार बुनियाद कहा गया।
یہ بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ اس پر مستقبل میں پوری اضافی منزل تعمیر کی جا سکتی ہے اور یہ اسٹرکچر عمارت کو ہر قسم کے زلزلے سے بھی محفوظ رکھے گا۔ تیار کی گئی بنیاد پر واٹر پروف جھیلی بچھائی گئی تاکہ اسٹرکچر کو بڑھتی ہوئی نمی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ڈھانچے کی بنیاد کے ساتھ فولاد اور کنکریٹ کے 492 مضبوط امدادی چبوترے تعمیر کیے گئے۔ تہخانے کی سطح سے اٹھائے گئے جن کی مدد سے دائرے اور مربع نما معاون ستون تعمیر کیے گئے جو زمین اور پہلی منزل تک محیط ہیں۔ زمین دوز اساس سے مسجد الحرام کی توسیع کے اہم مرحلے کا آغاز ہوا۔ تعمیراتی ماہرین کو 2 غیر معمولی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے تعمیراتی کام کے دوران توسیعی اور موجودہ حصوں میں پیدل چلنے والوں کا راستہ کھلا رکھنا ضروری تھا تاکہ نمازیوں کو مسجد تک آمد رفت میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوم یہ کہ تعمیراتی مقام پر جگہ کی کمی اس امر کا تقاضا کرتی تھی کہ مٹیریل کو تعمیراتی مقام سے دور رکھا اور تیار کیا جائے۔ چنانچہ کنکریٹ مکسنگ پلانٹ کوڈے میں بنایا گیا۔ اس مقام پر 3 لاکھ مکعب میٹر کنکریٹ تیار کیا گیا۔ سے ایک سرنگ کے ذریعے مکہ مکرمہ میں تعمیراتی مقام تک لایا گیا۔ حرمین اور شریفین میں منصوبہ بندی اور تعمیر کے ہر مرحلے میں ذاتی دلچسپی دی۔ وہ تعمیراتی مقام کے باقاعدگی سے دورے کرتے رہے جس کے دوران انہیں تعمیراتی کام کی پیش رفت سے آگاہ کیا جاتا رہا۔ اس عمارت کو مستقبل میں آنے والی متعدد نسلوں تک قائم دائم رہنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ چنانچہ تعمیر کے پورے منصوبے میں عمارت کی مضبوطی اور استحکام پر خاص توجہ دی گئی۔ تعمیراتی کام میں استعمال کیے جانے والے تعمیراتی مواد میں اعلیٰ معیار کے 45,000 ٹن فولاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ تعمیراتی منصوبے میں اعلیٰ معیار برقرار رکھنے کے سخت ضوابط کا نفاذ کیا گیا اور ان کی پوری طرح پابندی کرائی گئی۔ اس دوران مختلف اشیاء کی جانچ پڑتال کا عمل مسلسل جاری رہا۔ مصنوعی پتھر کے اجزاء کو ان کی مستقل صورت میں استعمال کیا گیا اور یہ سپر سٹرکچر کی تکمیل میں معاون ثابت ہوا جس سے مضبوطی کے ساتھ ساتھ حسن میں بھی اضافہ ہوا۔